Ovo je perma model na kome sam posadila krompir u julu. U pitanju je sadnja krompira za mladu berbu i postoji epizoda u kojoj to pokazujem. I sada je, kao što vidite, već ovaj krompir prešao mraz. Ne jedan, nego 6 puta ih je prešao mraz i sada je vreme da vidimo šta se nalazi u ovom perma modelu i da li sam uspela da dobijem makar malo mladih krompira. Ovo je ovdje crvena sorta, Red Emaile. To je sorta koja je kasnije nešto klijala, čak sam kasnije u avgustu ubacila krompir, ali je to sorta brze vegetacije, brže dospeva za berbu, tako da ćemo sada da vidimo šta imam ovdje. Evo imam mladog krompira, evo ima ga još, ovo je matična biljka. Ne očekujem ovdje neku veliku berbu, zbog toga što sam ovu sortu kasno ubacila, ali ovo mi je značajno jer ovu sam sortu posadila u rano proleće, umnožila je, dobila sam samo 10 gomolja. Sada sam ponovo, dakle u julu, posadila umnoženu sortu i sada sam dobila još, evo, 3 gomolja. Nije puno, ovo je matična biljka, vidjet ćemo da li će klijati ponovo, dakle i nju ću da skinem. I dakle ja sam od jednog gomolja dobila 3 i matičnu biljku 4, što znači da sam uspela da umnožim sortu naknadno. Sada ću ove krompire i da probam. Ova sorta važi za jednu od najukusnijih, vidjet ćemo da li opravdava taj svoj epitet. Sada ću vidim šta još ima u ovom perma modelu od drugih krompira, a ovo je ujedno uvod u ozimu sadnju krompira, jer se krompir može posaditi kao ozimna kultura, ozima sadnja u saksijama i ozima sadnja na otvorenom polju. Evo sada ćemo vidjeti šta imamo ovdje. Evo u startu vidim mladi krompir. Kao što sam rekla, ne očekujem puno, ali evo, dovoljno. Za sada 2. To je sasvim dovoljno da čovjek bude zadovoljan nekim svojim učinkom, zbog toga što bi ovaj perma model inače bio zatvoren. Sada ćemo vidjeti šta imamo dalje, zato što ovdje imamo još krompira i da vidimo šta nam je perma model dao. Evo, ima još mladih krompira. Nije puno, ali je dovoljno za obrok. Sada ću ja ovdje da izvadim i ostale krompire. Zadovoljna sam zbog toga što imam berbu mladog krompira, a iznad svega zato što sam uspela da dodatno umnožim sortu, jer ovi mladi krompiri će kasnije proklijati. One koje sam izvadila u krajem avgusta su već krenuli sa klicama, tako da će ranije ići na sadnju, a ovi će sačekati proleće. Dakle, iz 6 gnezda ja sam izvadila malo mladog krompira, ali sasvim dovoljno da to bude hrana. I kao što sam rekla, cilj je bio da se umnože sorte. Ja sam kasnije na snimku u kome objašnjavam sadnju, ja sam sadila samo beli krompir, ali sam kasnije ubacila i crveni krompir zato što sam vidjela da klija i bilo mi je zanimljivo da probam, da ga ubacim u avgustu, da vidim šta ću dobiti. I evo, dobila sam 5 krompira, što je fantastično. U pitanju je vrlo skupa sorta i svaki krompir, odnosno svaki put kada umnožim krompir makar na 2 krompira, ja sam dobila krompir više da podelim nekom baštovanu koji će imati to zadovoljstvo da uzgaja ovu fantastičnu sortu. I prilično je krupan, s obzirom da je kasno posađen. Ono što se dalje dešava u ovoj epizodi jeste da će ovaj krompir da uđe u saksijski uzgoj, odnosno idemo sada sa ozimom sadnjom krompira u saksije i na otvorenom polju.
Ovo je jedan od permamodela koji je na sebi imao sve kategorije plodoreda do sada. Dakle, imao je prvu kategoriju u kombinaciji sa drugom i nakon toga sam posadila mahunarke kao treću kategoriju da oporave tlo. Evo, kao što vidite, ovdje imamo i koprivu. Postoji epizoda u kojoj objašnjavam koliko je kopriva zapravo značajna i ona je u ovom slučaju indikator da sam ja na jako dobrom putu kada je u pitanju humifikacija tla, odnosno konkretno ove gredice. Upravo ovu gredicu koja na sebi ima i koprivu i mahunarke, ovdje je ostao gavez, kelerabe, imam kupus, neke cvekle, blitvu, ali uglavnom sada ću oboriti ove mahunarke i njih ću upotrebiti za sadnju ozimog krompira, odnosno za ozimu sadnju krompira, jer se krompir može posaditi sada i da imamo nešto ranije krompir u proleće. Inače, kada kreirate permamodel, možete da očekujete da će u jednoj fazi kroz njega da probije trava. To je vrlo korisno vama zbog toga što se permamodeli sređuju na sljedeći način. Samo tu travu čupate i vraćate na gredicu. Dakle, vama bukvalno sama zemlja daje dodatni materijal za permamodel. Nema nikakve potrebe da idete dalje, samo ćete da čupate travu sa strane, zato što će se i po stazi pojaviti trave i tu travu ćete vraćati na permamodel. Ja sam vrlo zahvalna na svakoj travi koja probije ovaj debeli permamodel. Ovaj permamodel je konkretno kreiran u aprilu, dakle od aprila on je izdržao sve te kulture. Povremeno sam dodavala neku manju količinu biljne mase, ali uglavnom je on izdržao čitavu sezonu i dao puno plodova. Sada je vrijeme da ga sredim, dakle da sve ono što je probilo permamodel vratim na njega kao biljnu masu i da sredim staze koje će također biti deo biljne mase i naravno pripremim ga za sadnju krompira. Sve oko nas je resurs i sve ono što se od prirode uzme, prirodi bi trebalo i da se vrati. Ovo u mojoj ruci je komovača, odnosno to je onaj otpad koji ostaje nakon pripreme destilata, odnosno konkretno nakon pečenja rakije. Iz ovog voćnog koma izvuče se sav alkohol i onda se ovaj voćni kom negde baca. Baca se svuda osim kod mene. Ja ga koristim kao đubrivo kod kreiranja permamodela, tako da će upravo ovaj za neki otpad, za mene resurs, da uđe u sastav permamodela kod sadnje krompira. Ovo što držim u ruci jeste divlji pelin. U pitanju je biljka koja repelentno deluje na različite predatore, pa čak i na voluharice. U pitanju je biljka koja svojim mirisom odbija insekte, a s obzirom da je u pitanju gorka biljka, na taj način odbija i voluharice i ja ću da svoj krompir na neki način obmotam upravo divljim pelinom, a na taj način ću uslojavanjem da obogatim sam sadržaj gredice, jer divlji pelin ima puno kalijuma, a kalijum je potreban korenastom povrću. Prvo čemu vas industrija uči je da se borite protiv divljih biljaka. To je prva industrijska lekcija i ta lekcija vas u stvari uvodi u zavisnost od hemijske industrije. Da li mislite da priroda tek tako nudi neke biljke i da te biljke nemaju zaista svoju ulogu u prirodi? Priroda je naša majka i to nije fraza i ona u svakoj fazi svoje vegetacije nudi tačno one biljke koje su nam potrebne. Evo, ovo je permamodel, odnosno jedan mali kanal u okviru permamodela koji sam pripremila za ubacivanje krompira. Evo, ja ću vam pokazati sastav tog kanala. Kao što sam rekla, ovdje sam ubacila komovaču,
otpatke od destiliranja rakije. Zatim napravila sam mešavinu divljih biljaka. U pitanju je kopriva, svima poznata biljka, izvor azota, ali ona će u ovom slučaju i da odbije voluharice. Zatim pelin, malo pre sam spominjala ulogu pelina, ali ovdje imam i divlju nanu. Divlja nana, fantastičan miris, izvor azota, jednako kao kopriva, i ona će repelentno delovati na krompir, odnosno cilj je da malo ovim intenzivnim mirisima udaljimo voluharice od peromodela. Što se tiče samog krompira, ovdje ću posaditi 4 sorte. Sve 4 sorte su stare sorte i ljubičasti krompir je nekako možda čak i najvažnije posaditi sada. U pitanju je krompir duge vegetacije i ukoliko ga sadite jednako kao i ostale krompire tamo negdje u proleće, dobijate uglavnom male komade, odnosno dobijate plod koji 1 do 2 će biti nešto veći, a svi ostali će biti mali, zato što je u pitanju biljka duge vegetacije i zato je bitno da ga posadite upravo kao ozimokulturu. Tako da ću uglavnom da sadim ljubičasti krompir, a ostali krompiri ćemo praviti društvo. Evo, ubacujem i ovaj duguljasti krompir Red Emaile. Malo pre sam pričala o tome koliko je važno da se ova sorta umnoži. Kao što vidite, on je već pustio klice, ali ja ne očekujem da će ove klice preživjeti. Pustit će on klice onda kad treba. Dakle, sada sadimo krompir upravo u ovaj rović koji sam pripremila. Nakon toga ću zatvoriti permamodel i idemo sa sadnjom krompira u saksije. Ja ću posaditi 10 saksija. Ja sadim krompir na sljedeći način. Stavljam 3 krtole u jednu veliku saksiju. Ovo je saksija otprilike 30 litara. I dodajem nanu. Pravim bukvalno gnezda od nane, zato što je nana ovdje dozator azota, pa ću krompir samo da ubacim ovako u ova gnezda od nane. Ono što je najvažnije možda u čitavoj ovoj priči jeste što sam ovaj krompir malo pre izvadila, odnosno pričala sam o njemu u prvom delu epizode. U pitanju je crveni krompir i ovo će biti 3. umnožavanje crvenog krompira u toku ove sezone. I zaista je dragoceno da se od jedne krtole dobije makar još 3, a to je krtola više za baštovana. U pitanju je sorta koju sam nekako dovukla u ove krajeve. Vrlo kvalitetan krompir, rano dospeva za vađenje i eto, kao što sam rekla, spada u jednu od najukusnijih sorti, makar je tako proglašen 2018. godine. Dakle, cilj mi je da ga umnožim i ja sam upravo ono što sam izvadila iz julske sadnje ubacila u ove saksije. Dodat ću naravno još i sada je potrebno zaliti ovu saksiju, ali to nije sve. Ja planiram da iskoristim ovu saksiju za uzgoj mladog luka, tako da ću svuda sa strane da ubacim luk kako bih iskoristila ovu saksiju za dodatnu proizvodnju hrane, odnosno za proizvodnju makar jednog ploda više, jer to je taj čin otpora o kome stalno govorimo. Dakle, čitavu ću saksiju sada da ispunim lukom i ovdje ću baciti i cveklu u sredini. U pitanju je cvekla koju sam izvadila iz saksije. Ona nije stigla da se razvije u potpunosti, a vole bi da ova cvekla dobije još malo na gramaži, a u slučaju da i ne dobije, ostaće kao majka za narednu sezonu. Prebacit ću je u zasebnu saksiju kada za to dođe vreme. Dakle, nju stavljam upravo ovdje u sredinu. Dakle, sada ću ispuniti čitavu ovu saksiju lukom. Posadila sam krompir, u pitanju je razlika u afinitetu rasta pa i u dužini vegetacije, zato što je ovo luk za mladu berbu. On će brzo dospeti u saksijama
za berbu, a krompir će svoj prostor u saksiji dobiti onda kad za njega dođe vreme.